pa ganina. Hopefully na makahuman ko. Hindi ko mag-emotional. Okay. Sa atong text makita sa Mateo 7:13-14. Ako na siyang gisulat sa akong notebook. Daan. Wala na akong notebook. So Mateo 7:13-14. Ang akong basahon, sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigbit nga ganghaan, kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan, mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Ang sa 14, apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, ug jutay ra ang nakakaplag niini. Ug ako pud ni siyang devotional, ako din i-share sa inyo. Ang title ani is Unknown Destination. Ang titulan. Ag before tamo adto sa unahan, na story diri, wala na ko diri dito. Na story, may usa ka tawo nga gipangalan siya og si Thomas Henry Huxley. Thomas Henry Huxley. One day, he was in a hurry. Nagdali siya kay para maapsan niya ang train nga moadto sa next city. So kay nagdali siya, isakay dayon siya sa kaning very famous nga kanang horse, kanang taxi, kanang no, nisakay dayon siya og sa iyang pagsakay diretso dayon siya dito sa kanang likod og nag-rest din siya, ni close niya ang iyahang eyes. Ay kay assuming siya nga kanang ang taxi driver nga giingnan siya sa kanang hotel, naging nadadaan siya nga kanang kung asa siya paingon. So ang iyang giingon nga lang sa kuan, so nag-assume na siya giingnan siya asa siya paingon. So giingnan na lang niya ang taxi driver nga kanang hurry, pagdali kay I'm almost late, drive fast. So mao to siya nga nag-sleep na din siya apan nag-close siya sa iya eyes. So mao to siya nga pag-abot sa unahan, nilin siya sa window ug iyang mitanaw siya. Pagtanaw niya sa window, nakita niya nga hala, dili man ni mao ang dalan nga kuan iyang paingnan. Ug ni-shout siya sa driver, iyang gisingitan ang driver, "Do you know where are you going?" Iya giingnan. Ug niingon pod ang driver nga sa walay paglingi-lingi, niingon pod siya nga, "No, Your Honor, but I'm driving fast." Yan na siya. So mao na siya murag katawanan na siya nga to nga nagbiyahe siya nga kanang wala dai siya kabalo asa siya paingon. So unknown destination. So diri sa ato gibasa, si Jesus naghisgot og duha ka dalan sa kinabuhi, pag-determine kung asa ta paingon aning dalan. So ang una nga dalan nga paingon sa kalaglagan. Ang description sa dalan sa kalaglagan mao ang dalan is lapad, sayon nga dalan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. So mao na ang dalan nga paingon sa kalaglagan. Ang isa ka dalan nga paingon sa kinabuhing dayon masigpit. Ikay ko sabot kay mo masigpit. Masigpit ka ng gamay ra or narrow. Lisod siya nga dalan ug jutay ra ang nakakaplag niini. So kung pangutanon to sa Ginoo karon, do you know where are you going? Kung sa kaha ang ato honest answer, yes, Your Honor, or no, Your Honor. So I'm going to heaven. So sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw walay natago sa Ginoo, yes or no man ang ato ang tuwag. So sa ato palang pagmata, early in the morning, unsa man dayon ang atong gibuhat, pagmata nato, pag devotional ba dayon ta or
Bigyan mo na, magdali-dali. Kay oras na. Mubasa ba dayon ta og Bible or mubasa ba dayon ta og Bible or kapitan sa nato ang ato cellphone i-check kung may message or nag-scroll na dayon, na-divert na dayon sa cellphone ug wala na dayon pagbasa ang Bible. Daron man gud nga panahon no kay kanang pinaspasay na jud ang mga buluhaton sa mga tao, pirmi nagdali. Kami sa BLM no matingalag jud mi kay paspasay jud kayo ang oras. Pirmi nagdali. Pagkaon sa kinder 1, no, nursery na dayon, pagdali, murag nagdali jud ni permanente. Ano man ako nga pirmi man gadali. Tapos una January pa man to. No, March na dayon. Grabe jud kapaspas ang panahon. Sumauna nga grabe na ka-fast ang panahon nga mao na nga wala na ta kabantay nga wala na ta kabantay sa dagan sa ato kinabuhi nga kanang wala na ganit ta numusubay sa dalan tungod sa kapaspas lagi sa panahon. Wala na ta ni subay sa gusto sa Ginoo nga ipasubay niya sa ato wala na ta nakabantay nga nikipas na nata sa tama nga agianan. Basta kay ang ato hinungdomon nga ang dalan sa kalaglagan, unsa man to ingon sa dalan sa kalaglagan, lapad sayon o gisubay sa kadaghanan. So kung para sa imo nagpasayon ra ka, pag gusto ra ka sa life, mas sayon ra ang pag-cellphone kaysa pagbasa og Bible, mas daghan ang oras sa pag-scroll, hinumdumi nga daghan ang nipili ani. Daghan jud ang nagbuhat ani. Kung nanotice nato no grabe na kabisi ang mga tao sa pagpanarbaho niya, wala na ganit time sa pamilya, ang mga anak wala na maapiman. Sa amo diha sa BLM no masad ko sa mga bata nga kanang wala bitaw giapiman. Bisag mga bata pa sila ba ang mga mama mga ginikanan, grabe nagtrinabaho ay, pero ang panarbaho ba yung unang para na ba sa bata, pero ang bata ay napasagdan, o nakasad ba? Yung anak yun ba? Kaya nga naman, puro kasagaran yun na i-decide nga gusto maabot. Pero, mga design nga kanang dili bitaw, lagi na dili, eternal, daghan, kan mga butang nga mahanaw ra, murag mauna yun ang trend sa kalibutan, pero nila nag-apas. Pag pinaspasay, trabaho. Anak ba, murag anak yun, kung huna-huna-uno ka lang, makasad yun ang reality nyo nga. Pero nagdali, anak, murag wala na yun, nakasubay sa sakto nga dalan, tungod sa pagdinali. Pero, kanang si Kuan ba, si Camille Prats, di ba, Christian naman siya, no? Nakakuan turuan sa iyang testimony siya ba, makanang, sa iya daw mga anak, wala siya nangandoy nga nadato iyang anak. At di ba artista man na siya, gusto lang gud niya nga naaragid sa Ginoo. Murag ganahan ko maminaw sa kaysa kanang nagpinaspas kay gusto na maabot gani tapos na-neglect na gud gani ang tama nga dalan nga agian dapat. Sunindot ang iniana unta ang design nato mo. So mao lagi na nga daghan ang ipili ani anak nga pagkinabuhi. Kanang pag-attend sa mga prayer meeting, pag-attend og intercessory, pag devotional, mag-ampo. Kung ato una sa mga church activities sa kuan, gamay ra gyud baya ang nipili. Gamay ra gyud ang nipili. So kita ra gyud ang makatubag sa kung pangutan-on sa Ginoo kung where are we going? Asa nga dalan ang atong gisunod. Ang tinuoray no, daghanay man gyud mituo sa Ginoo. Daghanay gyud ang mituo, pero gamay lang gyud ang ni-obey or nituman or nisubay sa dalan nga gusto ipasubay sa Ginoo. Pero ang ingon sa text diri kay ang instruction sa Ginoo kay sulod kamo sa sigpit nga dalan. Mao gyud nang iya gusto nga sa sigpit nga dalan kay mao ang dalan paingon sa kinabuhing dayon.
So siya sa Ginoo nga ato jud mabuhat ang pagpili sa dalan nga gusto sa Ginoo sa ato. So maura na siya magampo ta. Dalagin ka Ginoo. Ikaw ang among Diyos nga amay Ginoo. Kasi dunggan sa tanang panahon Lord kasi wala kang Ginoo. Kaya nung ginalap siya sa mga kinabuhi Lord, nakita niyo mo Lord na tagal kanina. Forgive us Lord. Akong mga pag-ampo Ginoo nga ang tama nga dalan amo gid nga sundon. O salamat sa imong giya pinaagi lang gid sa Balang Espiritu Ginoo nga mabuhat namo ang tanan Lord. Salamat sa imong paghinungod ang tanan mo Lord nga masubay Lord Ginoo. Kung ginaya Lord mo lang in Jesus name Ginoo. Amen. Salamat sa tulong sa Ginoo atong mabati karon. Karon adto sa atong pagpasalamat o sa eulogy advance for Carmen. So, karon kasi na. Salamat. Kinsang una. Sa madungdungan niyo kay Carmen. Kinsang una. Unya, pray man ko sa inyo for sa family. Atong pray for atong outreach. So, prayer. Pray ka. Tubag. Ug ingon ni ana. Tubag man na. Nag-ampot ta ang tubag ingon ana. Tubag man na. Kanino? Yes or no ang question. Or wait. Tubag. May tubag sa Ginoo. Pasalamat ta kay witnesses ta nga sigurado man siya. Ready man siya. Kung mga last niya nga apil diri nga ni atong kuan. Ang siya din Kumulay. ko sa pray gani siya. Oo, kato. Ready siya. Kung yada gisulti nga kuan ang iyang kabalak-an ang iyang pamilya. O